saya terima nikah dan kawinnya Sri Usniati binti Ahmad Husin dengan mas kawin yang tersebut. Mana saja. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair was sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk meneruskan doa setelah akad nikah ini kami berikan kesempatan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Raden Amir Mahmud ST. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wal sultanik. Allahumma ij'al hadzal aqdan mubarakan ma'suman wa alqih bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma ulfatan wa qararan wa hisaman waqfihima mudad dunya wal akhirah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Syarata wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra warzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna